बंधु माने आपणकर भाग्य एक द्रुतगामी घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे दौड़ाक जाउछि। प्रथम थर पई एही परिमाणर एक आश्चर्यजनक घटना घटुछि। परवर्ती किछि मुहूर्त को हालुका भापरे नियंतु नाही। आपणक राशि चारि पाखरे वर्तमान सृष्टि हेउथुबा चिन्ह गुड़िक एते गभीर जे सेमाने आपणकु क्षणिक पाई बाखिन करि देई पारंती। वर्ष वर्ष धरी प्रथम थर पाई एक संक्लाप सृष्टि हेउछि जे आपणक भाग्य को भयंकर गति रे गति करिवार संकेत दिए। तथापि एथिरे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। एही चमत्कार प्रत्येक व्यक्तिंक पाई समान भावरे प्रकाशित हेबो नाही। किछिंक पाई एहा एक आशीर्वाद भावरे प्रमाणित हेबो, जेतेबेले कि अन्य माने एक छोट त्रुटि जोगु एहाको सेमानंक हातरु खसेई देई पारंती। सबुठारु आश्चर्यर कथा एही संध्या एवं आज राति मध्यरे समय आपणक पाई साधारण नुहे। एही समय मध्यरे आपण एक संकेत पाई पारंती, जहा आपण प्रथमे एक केवल संजोग भावरे खारज करि पारंती, किंतु जहा शेषरे आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करिबो। तेणु शेष पर्यंत एही वीडियो को ध्यानर सहित सुनंतु। एक गुरुत्वपूर्ण विवरणी प्रकाश पाइबाको बाकी अछि, जहा आपणकर बाकी दिन किपरि बिताइबे ताहा परिवर्तन करि पारे। बंधु माने आपणक राशिर अधिपति दीर्घ दिन धरी आपणक धैर्यर परीक्षा करुछंती। एपरि समय आसीछि जेतेबेले आपण अनुभव करिछंती जे समस्त कठिन परिश्रम करिबा सत्वे फल अन्य केही पाउछि। आपण अनेक राति एही चिंतारे बिताइछंती जे मोर पाली केबे आसीबो। जदि एहा आपणक जीवन सहित घटुछि तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। बंधु माने आज आपण एपरि जणे व्यक्तिंक सहित साक्षात करि पारंती जे साधारण कथाबार्ता रे नियोजित हुंती, किंतु सेमानंक ठारू गोटिए मंतव्य आपणक जीवन रे एक नूतन अध्यायर आरंभ होई पारे। एहा संभव जे आपण सेही मुहूर्त रे सेमानंक कथार गुरुत्व बुझी पारिबे नाही। तेणु आज कोनोसी परामर्श, पुराणा परिचित व्यक्तिंक वार्ता किंबा अप्रत्याशित सुजोग को शीघ्र अणदेखा करंतु नाही। केतेक समय भाग्य द्वार ठक ठक करे नाही। यह केवल एक मृदु शब्द सहित निजको घोषणा करे, एक शब्द जहाँ आज आपणक जीवन रे सुनिबाकु मिलिबो। किंतु सतर्क रुहंतु, जदि आपण तरबरिया भाबरे कार्य करंती किंबा परिस्थिति को संपूर्ण भाबरे बुझी न पारे निष्पत्ति नियंती, तेबे सेही सुजोग आपणक हातरु खसी जाई पारे। तेणु आज केवल आग को बढ़िबार विषय नुहे, यह सठिक मुहूर्त रे सठिक पदक्षेप नेबा विषय। एक पुराणा विश्वास अनुजाई जेतेबेले निरंतर कष्टर समय परे आपणक मन हठात कोनोसी स्पष्ट कारण बिना हालुका अनुभव हुए, यह सूचित करे जे परिस्थिति परिवर्तन हेबा आरंभ हेउछि। यह कोन आपणक सहित वर्तमान घटिछि? जदि हां, तेबे एहाको केवल एक संजोग भाबरे खारज करतु नाही, कारण यह आरंभ को चिन्हित करे। प्रकृत रहस्य एपर्यंत उन्मोचित होई नाही। जदि आपण एबे भी सुनुछंती, तेबे मोर एक छोट अनुरोध अछि, दया करी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली अवश्य लिखंतु। बंधु माने परवर्ती घटना गुड़िक दिनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु होई पारे। आपणक पई आर्थिक समृद्धिर द्वार धीरे धीरे खोलिबार संकेत अछि। तथापि एही संपत्ति केवल आपणकर दरमा किंबा व्यवसायरु आसीबा आवश्यक नुहे। यह दीर्घ समय धरी बंद थिबा पांठीर पुनरुद्धार, अतीतर प्रकल्परु लाभ, हठात सुजोग किंबा जणे प्रभावशाली व्यक्तिंक समर्थनरु सृष्टि होई पारे। तथापि एठारे किछि अछि जहा बहुत कम लोक अनुभव करंती। एक बड़ लाभ आसीबा पूर्वरु छोट छोट समस्या प्रायतः हठात वृद्धि पाए। जदि आपणकर खर्च बिना कोनोसी कारण रे वृद्धि पाइछि, जदि आपण अस्थिर अनुभव करिसंती किंबा कार्य गुड़िक समाप्त हेबा समय अटकी रहितिबा परि मने हेउछि, तेबे भयभीत हुअन्तु नाही। प्रायतः एही बाधा गुड़िक एक आसन्न परिवर्तनर संकेत दिए। एबे ध्यान दे सुनंतु।
ଆଜି କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ, ଶବ୍ଦ, ନାମ, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆକୃତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସଂକେତ କ'ଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେହି କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଟ ଦେଖାଯିବା ସମୟ ଆସିଛି। ତଥାପି ଏହି ଫାଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଏକ ସରଳ ସାକ୍ଷାତକାର ଭାବରେ ଆସେ। ଏକ ଅତୀତର ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ତଥାପି ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ସଫଳତା ପାଖରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସମୟ। କେତେକ ସମୟରେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚମକୁଥିବା ସବୁକିଛି ସୁନା ନୁହେଁ। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାରବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ସଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା, ତେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର କୁହୁଡ଼ି ଏବେ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାରକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ସେହି ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବ।
एक छोट घटना घटिब जहाको अधिकांश लोक अणदेखा करिवे। हुए तो हठात फोन कॉल, हुए तो एक पुराणा स्मृति पुनर्बार उभाहिब, हुए तो आपणक पाखकु एक स्वप्न आसिब, हुए तो आपण बहुत दिन धरी शुणी नथिबा एक नाम आपणक सम्मुखरे देखाजिब। एहा हेउछि संकेत, एहा हेउछि एक महान रहस्य जहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। जेतेबेले एहा प्रकाशित हेब आपण बुझी पारिबे जे एहा काहेकि कुहा जाए जे भाग्यर घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे दौड़े। किंतु एहा पूर्वरु एक चेतावनी को पालन करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि अणदेखा करा जाए तेबे प्रायतः लोक माने निज भाग्यर द्वार बंद करि दियंती। अनेक विश्वास करती जे जेतेबेले भाग्य परिवर्तन हुए प्रत्येक दिगरु खुशी प्रवाहित हुए, किंतु सत्य संपूर्ण भिन्न। जेतेबेले एक बड़ परिवर्तन आपणक जीवनर द्वार देशरे ठिया हुए सेतेबेले आपणकर साहस, धैर्य एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता प्रथमे परीक्षा करा जाए। आपण वर्तमान एपरि एक पर्याय दे गति करुछंती, तेणु मु कौन कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत ध्यानर सहित शुणतु। जदि आज केही आपणकु बिना कारण रे उस्केइबाकु चेष्टा करे, आपणकु बाधा दिए, आपणक आत्मविश्वास को दुर्बल करिबाकु चेष्टा करे किंबा आपणकु विवाद रे टाणिबाकु चेष्टा करे, तेबे सेमानंक फासरे पड़ंतु नाही। एक मुहूर्त पाई मध्य नुहे, प्रायतः सबुठारु बड़ बीज लड़िबा द्वारा नुहे परम सठिक समय शांत रहिबा द्वारा जीति थाए। एहा ही आपणक भाग्य को अन्य मानक तुलना रे अनेक गुण द्रुत गति रे आगको बढ़ाई पारे। तथापि एठारे एक गुप्त कथा लुचि रहिछि जहाको आपण पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। केतेक समय देवी लक्ष्मीଙ୍କର आगमन सीधा सड़क टंका भाବରେ प्रकाशित हुए नाही। प्रथमे सुजोग आसे, तापरे निष्पत्ति एवं तापरे ही धन आसी थाए। जो माने केवल टंका पाई अपेक्षा करती से माने प्रायतः सुजोग हाथ छड़ा करती, किंतु जो माने सुजोग को चिन्हि पारती से मानक पाई समृद्धि निज घरे प्रवेश करि दिए। गत किछि दिन मध्यरे आपणकर एक नूतन उद्यम पाई कोनोसी धारणा नथिला। सेही धारणा आपणक भविष्यतर प्रमुख मोड़ होई पारे। जदि आपण देखुछंती तो मु जो कारण जो संकेत प्रकाश करने जाऊँगी ताहा बहुत कम लोकों जीवन रे देखा जाए। एबे आसंतु सेई लुक्कायित संकेत विषय कथा हेबा। आगामी दिन रे आपण समान कथा 3 थर सुनी पारंती विभिन्न लोकों ठारू एवं विभिन्न स्थान रे, जदिओ शब्द गुड़िकर अर्थ प्रायतः समान रहिबो। अधिकांश लोक एहाको केवल एक संजोग बोली कहि भूली जिवे, किंतु आपण माने जदि एहा आपणक सहित घटे तेबे बुझंतु जे जीवन आपणको बारंबार एक निर्दिष्ट दिगरे इंगित करूछि। जदि आपण एही संकेत को चिन्हि पारंती तेबे आपणकर भाग्य एक द्रुतगामी घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे आगको दौड़ी पारे। एबे आपणकर पॉकेट पुराना कागज पत्र, असंपूर्ण कार्य एवं अतीतर संपर्क प्रति ध्यान दियंतु। एही जिनिस गुड़िक मध्यरु जे कोनोसी गोटिए हठात आपणक पाई मूल्यवान प्रमाणित होई पारे। आपण जहा अदरकारी बोली भाबुथिले ताहा निकट भविष्यत रे लाभर उच्च होई पारे, किंतु कहानी एपर्यंत शेष होई नाही, कारण राति रे किछि गुरुत्वपूर्ण रहिछि। एक समय जेतेबेले अधिकांश लोक सोईबाको प्रस्तुत हेउछंती तथापि आपणक भाग्य बदली जाउछि। आपण सेही मुहूर्त रे खबर पाई पारंती, एक धारणा पाई पारंती, एक स्वप्न देखि पारंती, किंबा आपणक मन एक निर्दिष्ट निष्पत्ति आड़को आकर्षणीय अनुभव करि पारंती। तेबे आपणकर अंतर्ज्ञान को अणदेखा करंतु नाही, कारण सेही राति एक संग्रोचनार सक्रियता को सूचित करे जहा दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक त्वरान्वित करि पारिबो। सबुठारु बड़ रहस्य हेउछि संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे दीर्घ समय धरी स्थिर थिबा शक्ति एबे धीरे धीरे गति पाउछि। बारंबार बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथिबा कार्य पाई हठात एक पथ खोली पारे। तथापि एही चमत्कार केवल भाग्य द्वारा घटिब नाही, यह आपणक साहस, धैर्य एवं सठिक निष्पत्ति ग्रहण द्वारा साकार हेब। वर्तमान सेही सर्वोत्तम रहस्य पाई आपणक भाग्य एक द्रुतगामी घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे गति करिब। भाग्य केवल धनर हठात अघटन नुहे,
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିବା କେହି ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାହା ହାସଲ କରିବାର ଦ୍ୱାର ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଏକ ସୁଯୋଗ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଅନେକ ମହାନ ସୁଯୋଗର ଗତିକୁ ଧୀର କରିପାରେ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ମନର ଶାନ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଏବେ ଶେଷ ସଂକେତ ପାଇଁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସଂଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବେ, ଯେପରିକି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭଲ ଖବର ପାଇବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।